नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउचे जून मास 9 तारिख सोमवार आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा ता पूर्वरु आपण माननक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबर रथयात्रा पूर्वरु सरकारंकर बड़ निष्पत्ति बड़ दांडरे आउ बिक्री हेबनी आमिष एवं मद आउ केइटा दिन परे बड़ दांडरे रथ उपरे विराजमान हेबे महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र एवं देवी सुभद्रा एथिपाई जोरसोर रे चलीछे रथ निर्माण कार्य एहा पूर्वरु श्रीक्षेत्र को नहीं बड़ निष्पत्ति नेइछन्ति राज्य सरकार एणिकी पुरी बड़ दांडरे आउ बिक्री हेबनी आमिष किंबा मद श्रीमंदिर एवं बड़ दांडर 2 किलोमीटर परिधि रे मद बार मना ए नहीं सूचना देइछन्ति अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन श्रीमंदिर को नहीं से आहुरी मध्य प्रतिक्रिया देई कहिछन्ति पुरी को एक तीर्थ शहर हिसाब रे देखुछन्ति सरकार बड़ दांडरे थिबा समस्त घर तीर्थ स्थान भली देखा जिबा दरकार एथिपाई प्रक्रिया आरंभ करा जाउछि पुरी बड़ दांडरे आउ बिक्री होई परिबनी मद किंबा आमिष जदि केही अमानिया मद किंबा आमिष बिक्री करन्ति तांको उपरे निया जिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान परवर्ती खबर आसंता जून 12 तारिख दिन प्रत्येक पंचायत रु 10 जन को मागणा घर देबे सरकार राज्य रे मोहन सरकारंकर 1 वर्ष पूर्ण हेबाको जाउछि आउ एही अवसर रे घर बांटिबे मोहन सरकार ए नेई बड़ घोषणा करि सारिछन्ति पंचायती राज मंत्री तेबे आसंता जून 12 तारिख दिन राज्यर प्रत्येक पंचायत रु 10 जन को घर देबे सरकार प्रति पंचायत रु 10 जन लेखाए हिताधिकारी को अंतर्दय गृह योजना रे सरकार करिबे शामिल ए नेई हिताधिकारी तालिका 5 दिन भितरे देबा पई वीडियो मानक निर्देश देइछन्ति सरकार जून 12 तारिख दिन हेबाकु थिबा सरकारक वर्षपूर्ति कार्यक्रम रे सेही हिताधिकारी को घर दिया जिवो बोली कहिछन्ति पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक परवर्ती खबर हातरे आउ मात्र 8 दिन तुरंत कराई नियंतु आधार अपडेट आधार कार्ड एक बड़ जरूरी दस्तावेज प्रति काम रे एहा दरकार से सरकारी हेउ कि बेसरकारी हेउ आधार बिना कोनोसी काम हेबा मुश्किल आधार अपडेट करि नथिले अनेक गुरुत्वपूर्ण काम हेबो नाही बारंबार अपडेट करिबाको तारीख भी आसीछि हेले एबे शेष तारीख आसी जाइछि जदि एही समय रे आपण आधार अपडेट करि नहंती तेबे हैरान होई परंती तेनु देरी न करी तुरंत आधार अपडेट कराई नियंतु आधार कार्ड को नेई यूआईडीएआई बड़ सूचना देइछि कहिछि कि एबे सुधा जे माने आधार अपडेट करि नहंती से माने एबे ही कराई नियंतु जदि एही समय रे अपडेट न करंती तेबे टंका खर्च करी करिबाको पड़िबो जे माने डेडलाइन मध्ये रे आधार कार्ड अपडेट करि नहंती से माने एबे बिना अर्थ रे अपडेट करि परिबे नाही कुहा जाउछि कि आधार अपडेट कराइबाको हेले 50 टंका खर्च करिबाको पड़िबो निकटस्थ आधार केंद्र रे जाई आपण आधार अपडेट करि परिबे एहा छडा ऑनलाइन रे मध्ये अपडेट करि हेबो आधार कार्ड एति पई ऑनलाइन रे यूआईडीएआई वेबसाइट को जानतु एहा परे माई आधार कार्ड को जाई अपडेट आधार कार्ड रे क्लिक करंतु एबे अपडेट आधार विवरणी पेज को जानतु एवं दस्तावेज अपडेट क्लिक करंतु एहा परे आधार नंबर दियंतु ओ ओटीपी रे क्लिक करंतु रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर को आसीथिबा ओटीपी एठारे दियंतु एहा परे अपडेट रा तथ्य दियंतु एबे आवश्यकीय डॉक्यूमेंट दियंतु एमिति करिबा परे आपनक मोबाइल को एक कोड आसीबो एहा परे नुआ अपडेट आधार कार्ड आपण पाई परिबे मोट उपरे आधार अपडेट करि नथिले तुरंत कराई नियंतु नहेले अजथरे खर्चांत हेबे परवर्ती खबर सिजुछि ओडिसा 3 दिन रे 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो ताती आज 44 डिग्री छुई पारे पारद आसंता 3 दिन रे दिन तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस बढ़िबो 9 तारिख अर्थात आज ताती 44 डिग्री छुई पारे ए नै आगको भीषण ग्रीष्म प्रवाह सहित असह्य गरम और गुळुगुळी अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आज सुंदरगढ़ एवं सोनपुर और देवगढ़ रे 44 डिग्री बरगढ़ टिटलागढ़ भवानीपाटना मालकानगिरी एवं नयागढ़ रे 42 डिग्री छुई पारे पारद सेही परि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम एवं गजपति रे असह्य गरम और गुळुगुळी होई पारे किंतु रायगढ़ मालकानगिरी एवं कोरापुट रे घड़घड़ी और वर्षा सहित पवन बहिबो बोली पूर्वानुमान रहिछि सेही परि 10 एवं 11 तारिख रे पश्चिम ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा होई पारे परवर्ती खबर देश रे 6000 पार कला कोरोना सेही परि राज्य रे आक्रांतक संख्या छुईला 45 देश रे द्रुत गति रे वृद्धि पाउथिबा कोरोना संक्रमण डराइबाको लागिलाणी कोरोना रे सक्रिय संक्रमितक संख्या 6000 पार होईछि आज सुद्धा मोट सक्रिय संक्रमितक संख्या 6133 रे पहुंचीछि गत 24 घंटा रे 378 नुआ संक्रमित चिन्हट होईछंती सेही परि गत 24 घंटा मध्य 6 जन कोरोना संक्रमितंकर मृत्युवरण होईछि तेबे कर्नाटक रे 2 जन केरल रु 3 एवं तमिलनाडु रु जने संक्रमितंकर मृत्यु घटिछि केरल
केरल एबे भी देशर सर्वाधिक प्रभावित राज्य होई रहिछि। एठारे मोट 1950 संक्रमित रहिछन्ति। अन्यपटे पूरा देश नुहे, राज्य रे मध्य एबे दिनकु दिन कोविड पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाइबारे लागिछि। एबे राज्य रे 45 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले सेमानंक मध्यरु कटकरु केवल 22 जन आक्रांत चिन्हट होइछन्ति, जहा द्वारा 45 को पहुंचिछि मोट कोरोना पॉजिटिव संख्या। ए नै राज्य रे सक्रिय कोरोना आक्रांतक संख्या 33 थिबा बेले वर्तमान सुधा 12 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ हेलेनी। ए नै जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्रଙ୍କ सूचना दैछन्ति। जदि भी कोनोसी व्यक्तिଙ୍କ पाखरे कोरोनार लक्षण परिलक्षित हुए तेबे सेमाने घरे रुहंतु एवं मास्क पिंधंतु बोली परामर्श दैछन्ति सीडीएमओ डाक्टर प्रशांत होता। परवर्ती खबर ओडिशा पई भले समय आसुछि। आगामी 5 वर्ष भितरे लक्ष्य ठारू भी अधिक काम हेबो। लोकसेवा भवन रे शिल्पपति एवं उद्योगीଙ୍କ सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କର आलोचना होईछि। तेबे राज्य रे शिल्पर विकास नै आलोचना होईछि। बैठक रे शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई एवं शिल्प सचिव शामिल होईछन्ति। आलोचना परे मुख्यमंत्री कहिछन्ति कि शिल्पपतिଙ୍କ सह आलोचना होईछि। उत्कर्ष ओडिसा रे 17 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव आसीथिला। 13 लाख कोटी टंकार एमओयू होईथिला। ग्राउंड ब्रेकिंग होईछि कि नाही ना केवल एमओयू हेउछि पूर्व सरकार भली ताकू नै प्रश्न उठितिला। एमओयू हेला परे ग्राउंड ब्रेकिंग क्षेत्र रे बीजेपी सरकार सफल होईछि। उत्कर्ष ओडिसा रा मात्र 4 मास भितरे 4टी स्थान रे 56 शिल्पर ग्राउंड ब्रेकिंग होई 1.78 लाख कोटीर पुंजी निवेश आसीबा सह 1,10,000 युवक पाइबे रोजगार। ए नै वर्षे भितरे 206 शिल्प को मिलिबो अनुमोदन। 5 वर्ष भितरे जहा होई नथिला गोटिए वर्ष भितरे ताहा होईछि। तेणु खणी, धातु, केमिकल, वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स, पर्यटन एवं टेक्नोलोजी क्षेत्र रे शिल्प करिबा पई योजना रहिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे चालिबो भूतल मेट्रो। ए नै पूर्त मंत्री देले सूचना। राज्य राजधानी भुवनेश्वर रे अंडरग्राउंड मेट्रो को नै बड़ खबर सामना को आसीछि। ए नै आईन, पूर्त एवं अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना जारी करिसेंति। से कहिसेंति जे भुवनेश्वर रे एलिवेटेड मेट्रो हेबो नाही, अंडरग्राउंड मेट्रो नै योजना चलीछि। नगर उन्नयन विभाग ए नै योजना प्रस्तुत करुछि। परवर्ती खबर महाप्रभुंक पई खोला जिवो डिजिटल हुंडी। एणिकी दान प्रक्रिया हेबो सरल। जगन्नाथ भक्तंक पई खुशी खबर। एणिकी श्रीमंदिर को दान दक्षिणा देबा पई आउ दातांको पुरी आसीबाको पड़िबो नाही। श्रीमंदिर पई आरंभ हेबो डिजिटल हुंडी। विभिन्न बैंक रे मध्य डिजिटल हुंडी रखिबाको योजना करूछन्ती राज्य सरकार। सब बैंक रो सीडीएमओ सह होईछि आलोचना। ए नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछन्ती। सेही भଳି से कहिछन्ती जे महाप्रभुंकर सुखिला भोग विदेश को पठाइबा पई सरकार योजना करूछन्ती। मुक्ति मंडपर परामर्श क्रमे पदक्षेप ग्रहण करा जिवो। एथि पई उत्तर प्रदेश रो एक कोरियर संस्था सह ए संपर्क रे आलोचना होईछि। परवर्ती खबर नुआ करी तयारी हेबो विधानसभा लोकसेवा भवन। चंद्रशेखरपुर रे हेबो ओडिशा मंडप। सूचना देले पूर्त मंत्री। बदलिबो लोकसेवा भवन एवं विधानसभार ढांचा। ए नै सूचना दैछन्ती पूर्त मंत्री। से कहिछन्ती जे नुआ ढांचा रे लोकसेवा भवन एवं विधानसभा तयारी हेबो। पुराना बिल्डिंग रो रूपरेखा बदलाई जिबा पई आलोचना पर्यालोचना चलीछि। एथि सह भुवनेश्वर रे ओडिशा मंडप निर्माण करा जिवो। ए नै नुआ दिल्ली रे भारत मंडप भली ओडिशा रे मध्य विश्वस्तरीय कन्वेंशन पई सरकार परिकल्पना करिथिबा कहिछन्ती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। खाली सेतिकी नुहे, मंत्री आहुरी मध्य कहिछन्ती जे ओडिशा मंडप पई चंद्रशेखरपुर रे जागा चिन्हट सरिछि। एही मंडप रे बोर्ड रूम ठारू आरंभ करी 10,000 लोक बसी पारिला भली सेंटर निर्माण हेबो। एहा सह नुआ सेक्रेटेरिएट एवं विधानसभा निर्माण करा जिवो बोली कहिछन्ती पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रति मासरे 3,000 टंकार पेंशन। जानंतु किपरि मिलिबो लाभ। भारत सरकार देशर कृषक माननको आर्थिक स्तर रे सशक्त करिबा और सेमानक भविष्यत को सुरक्षित करिबा पई अनेक योजना चलाउछन्ती। एहा मध्य रे एक गुरुत्वपूर्ण योजना हेउछि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। एही योजना अधीन रे 60 वर्ष बयस परे कृषक माननको प्रति मासरे 3,000 टंकार पेंशन प्रदान करा जाउछि, जहा वार्षिक 36,000 टंका हेउछि। एही योजना खास करी छोट एवं सीमांत कृषक मानकर वृद्धावस्था रे आर्थिक स्वावलंबी हेबा पई डिजाइन करा जाइछि। एही योजना अधीन रे कृषक माने निज बयस अनुसार प्रति मासरे 55 रु 200 टंका जमा करिबाको पड़िबो एवं सरकार मध्य समान परिमाण रे अंशदान करिवे। 60 वर्ष बयस परे कृषक माने प्रति मासरे 3,000 टंका पेंशन पाइबे। एही योजनार लाभ नेबा पई कृषक मानकर बयस सीमा 18 रु 40 वर्ष मध्य रे हेबा आवश्यक।
कृषकଙ୍କ नामରେ 2 हेक्टेयर किंबा ताठारु कम कृषियोग्य जमी थिबा जरूरी। आवेदनकारी माने सरकारी चाकिरीरे नथिबे किंबा आयकर दाखल करू नथिबे। एथिसह आवेदनकारी ईपीएफओ, एनपीएस किंबा ईएसआईसी भली योजनारे अंतर्भुक्त होई नथिबे। सेमानंकर मासिक आय 15,000 टंकारु अधिक न होइथिबा आवश्यक। एही योजनारे आवेदन करिबा पई एहार ऑफिशियल वेबसाइट मानधन.in किंबा pmkisan.gov.in को जांतु। ଏହା ପରେ ସେଲ୍ଫ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ को କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଓଟିପି ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଫଲାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ବା CSC को ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜମା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆସିବ 7,000 ଟଙ୍କା। LIC ର ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନାରୁ ପାଇପାରିବେ ଲାଭ। ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ 7,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2024 ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର ପାନିପତରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ LIC ର ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ LIC ର ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ପଲିସି ବିକ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ କମିଶନ ଆୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୁରୀକୁ ଜଗିବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କଲେ ଏସିପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ଏସିପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଯାଇ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ଛାଉଣୀରେ ରହିବ ପୁରୀ। 100ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରହିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରହିବ ବ୍ୟାରିକେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଫୋର୍ସ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଜଗିବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଏବଂ 2 ଚକିଆ ଗାଡିକୁ କେଉଁଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏସିପି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ତତ୍କାଳ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦରକାର। ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ କର୍ପୋରେସନ ବା IRCTC ତତ୍କାଳ କୋଟା ଅଧୀନରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ପାଇବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇର କିଛି ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଠୋର କରି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯେପରିକି କେବଳ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚିତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ OTP ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏ ନେଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଧାରିତ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଆସିଲେ ରହିବାକୁ ହେବେ ନାହିଁ ହଇରାଣ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ। ଏଣିକି ରାଜଧାନୀ ଆସିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ରହି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 100 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ହେବ। 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 3000 କୋଠରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଫୋନରେ ଜାଣି ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଏଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମିଳିବ ଠିକ ସୂଚନା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଭକ୍ତ
ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ବିଷୟରେ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆପ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ସମୟ, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବା ସମୟ, ଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି 323 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 56ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସର୍କିଟ ହାଉସର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାମେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜନସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ କହି ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମାଟିର ଗୌରବ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ମା ମେଟାକାନି, ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ, ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ, ରାମେଶ୍ୱର ଉପରେ ରହିଥିବା ଗୁଣ ଗାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତେଣୁ କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50% ବଢିଛି ସୁନା ଦର। ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କାରଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଏହାର ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନା ଦର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ସୁନା ଦର 50% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଋଣ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 2022 ମସିହାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସୁନା ଇପିଏଫରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନାର ଯୋଗାଣ ତୁଳନାରେ ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ $1500ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଜି $3400ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଏବଂ 8 ମାସରେ ସୁନା 125% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମହାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ତେବେ ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 50%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ପ୍ରାୟ 180% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 15,000। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସରକାର ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗ କଳା ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ କୋଠାବାଡ଼ି। ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କୋଠାବାଡ଼ି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଠାବାଡ଼ିର ଉଚ୍ଚତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବାକୁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନାମଫଳକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କଟକଣା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ତଥା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ନୀତିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଭିତରେ ମସ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍କଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା।
टेस्ला एवं स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क एवं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मध्य बंधुता भांगिबा परे बाक युद्ध आरंभ होईछि। एहारी भितरे अमेरिका रे एक राजनैतिक दल आवश्यकता रहिथिबा कहिसंती एलन मस्क। एहाको नै सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोल आरंभ करिथिले। अमेरिका रे आउ एक राजनैतिक दलर आवश्यकता अछि कि नाही बोली प्रश्न करिथिले मस्क। 80% लोक समर्थन रे भोट देइछंती। एहा परे मस्क एक्स रे लिखिछंती जे साधारण जनता सेमानकर निष्पत्ति शुणाई सारिछंती।